जय माताजी मित्रों, स्वागत है तमारू अमारा नवा विडियो में। तो हूँ આવી ગયો છું ખારેડા ગામમાં। तो ખારેડા ગામમાં મહાકાળી માનું મંદિર બતાવું અને તમને દર્શન પણ કરાવું। જય માતાજી। आज છે ખારેડા ગામમાં મહાકાળી માનું મંદિર મિત્રો। तो चलो अंदर जईने दर्शन कराવું મિત્રો તમને। मित्रों महाराज हाजर नहीं एटला माटे हूँ मंदिर खोलीश नहीं मित्रों, तमे दर्शन करी लेजो महाकाली माना। तो मित्रों मंदिर केवुं लाग्युं कॉमेंट में जणावजो। महाकाली माने मानता हो तो एक लाइक शेर और सब्सक्राइब करी देजो मित्रों। मां महाकाली। मित्रों वीडियो केवो लाग्यो कॉमेंट में जणावजो। जय माताजी, जय महाकाली मां।